नमस्कार प्रिय छात्र छात्री मैंने आदर्श विद्यालय में पढ़ा स्वप्न देखुं कि तेरे सठिक प्रस्तुति ही आपणकर सफलतार चाबी। यही वीडियो मुझे आपण को आदर्श एग्जाम क्लियर करने 100टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और स्मार्ट ट्रिक्स देवी। वीडियोटी शेष पर्यंत देखो। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलें। आम एठारे गणित साधारण ज्ञान विज्ञान इंग्राजी ओडिया मानसिक योग्यता ए सबू उपरे आमे 100टी प्रश्न आलोचना करिबा एवं आमे गोटी गोटी प्रश्न को पढ़िबा एवं से प्रश्नर उत्तर आमे गोटी गोटी आलोचना करिबा डिटेल देखिबा। विभिन्न प्रकार प्रश्न एटी अछि आमे गोटी पर गोटी आलोचना करिया। चलो आउ एबे आमे आरंभ करिया। प्रथम प्रश्न कोन अछि देख। प्रथम प्रश्न अछि 1 2 4 8 16 रो परवर्ती संख्या कोन। ये सब हमर मानसिक योग्यता बा रीजनिंग क्वेश्चन सब रही। आम ये देखा जे प्रथम जो गोटे ये संख्यार गोटे सीरीज अच्छी तेने अनुक्रम अच्छी 1 1 पर 2 2 रे 4 4 पर 8 8 पर 16 16 पर कौन अच्छी 1 रे 2 गुण देख 1 2 गुण 2 2 रे 2 गुण के 4 4 2 गुण 8 8 2 गुण 16 16 2 गुण हम 16 2 गुण कौन हम 32। तेज ये उत्तर कौन आसो उत्तर हम ये 32। क्लियर हो गला। द्वितीय प्रश्न अ आ हर्षई दुर्घई पर किए आसो हर्ष आसता कौन आसो हर्ष बुझीपार। तापर प्रश्न 5 10 20 40 देख पिले 5 रे 2 गुण हो 10 बुझ केमी अच्छी क्वेश्चन देख भलसे 5 रे केते गुण अच्छी 2 गुण 10 10 2 गुण 20 20 2 गुण 40 40 2 गुण केते हम 80 ताले उत्तर केते हम 80। एबे तापर प्रश्न भिन्न चिन्हटी बुझे भिन्नटी चिन्हट कर ए जो 4टी शब्द देती से भितर किए भिन्न से भिन्न किए आंक भितर आम देखा। तेबे प्रथम हूँ आंब तापर कदली तापर आपेल तापर आलू। देख आंब कदली आपेल ये सब कौट रही गछ उपर रोचे आलू कौटी अच्छी माटी तले बुझीपार। तेणु आमे एटा आलूटा ये परिवार जाऊँगी ये सब कौन जाऊँगी फल जाऊँगी तेणु आम ये आलू को नवा भिन्न। तापर प्रश्न देख आम पंचम प्रश्न देखा 10 मिश्रण 5 गुणन 2 आम जानी प्रथमे गुणन हम तापर मिश्रण हम बुझीपार। तो ताहले प्रथमे 10 को 10 रहा मिश्रण 5 गुणन 2 के 10 10 10 मिश्रण के 20 तेना उत्तर के हम 20 आगे गुणन तापर मिश्रण बुझीपार। तापर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न जेभली ये आम देखा बिलेई जमीती दुग्ध सेमती कुकुर कौन पसंद करे कुकुर पसंद करे हाड़ बुझीपार। जमी बिलेईर दुर्बलता किए क्षीर बा दुग्ध सेपरी भाव में कुकुर हाड़। एबे जीवा सप्तम प्रश्न। सप्तम प्रश्न कौन दे सप्तम प्रश्न भी गोटे रिजनिंग अच्छी 3 अच्छी तापर 6 अच्छी तापर 9 अच्छी 3 1 गुण 3 2 गुण 6 3 3 गुण 9 3 4 गुण के 3 चो 12 बुझीपार। एबे अष्टम प्रश्न सूर्य चंद्र पृथ्वी तापर किए आसो पृथ्वी पर क्या रखा आम मंगल को रखा बुझीपार। तापर प्रश्न नवम प्रश्न अच्छी ठीक से देख 15 माइनस 5 हरण 5 ताने आगे किए आगे हिसाब रे किए आसो आगे हरण ना आगे फेड़न 15 रु 5 फेड़ी 5 हरवा ना 5 रे 5 हरवा आगे 15 तापर फेड़ा आगे 5 रु 5 कौन करवा हरवा तापर ए हरण फल को 15 रु वियोग करवा ताने केते हबो ये रहिला 15 माइनस 5 हरण 5 5 हरण 5 केते 1 तार मूल्य केते हबो 15 गला 14। तेबे गला नवम प्रश्न। एबे आसीबा आमे दशम प्रश्न आलोचना करिबा। दशम प्रश्न कौन ठीक से भाव में ये 4टा शब्द देती से भितर भिन्न कौटा आलोचना करिबा। 4टा किए देती 4टा कौन कौन अच्छी अच्छी वृत्त देख वर्ग त्रिभुज आ बल बुझ। देख पिले वृत्त
ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୁ ଆମେ ଖାତାରେ କାଟିପାରିବା, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ କାଟିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଘନାକାର ବସ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ବାରା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 2 ବିମୟୀ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର 2ଟି ରହିଛି କ'ଣ ଡାଇମେନ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍, ମାନେ এটা ଗୋଟେ ଘନାକାର ବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ବଲ୍ ହେବ ଏଠି ଉତ୍ତର। 11 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅ, ସେହିପରି 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆ, ତେବେ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ? ଅ ଆ ଇ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ବୁଝଛ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ହର୍ଷେଇ। ଏବେ 12ତମ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ଗୁଣନ 6 ଫେଡ଼ାଣ 10, ଆଗେ ଗୁଣନ ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ। 6ରେ 7 ଗୁଣେ 42 ମାଇନସ୍ 10 କେତେ ହେଲା? 32। ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ ଏଠି? 32। ଏବେ ଯିବା 13ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ କେଉଁଟା? ଦେଖିଲେ ଭିନ୍ନ କେଉଁଟା? କଲମ, ପେନସିଲ୍, ରବର, କୁର୍ସି। ଦେଖ ଆମେ କଲମ, ପେନସିଲ୍, ରବର ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୁର୍ସିଟି ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଠି କୁର୍ସି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 14ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 12 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ହୁଏ? ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଗୁଣନୀୟ କି ସବୁ କିଏ? କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 12 ବିଭାଜ୍ୟ? 12 ଗୁଣନୀୟ କିଏ? 1। ଦେଖନି 1 ଦ୍ୱାରା 12 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା ବି 12 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 3 ଦ୍ୱାରା ବି 12 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 4 ଦ୍ୱାରା ବି 12 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 6 ଦ୍ୱାରା ବି 12 ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ନିଜେ 12 ଦ୍ୱାରା ବି 12 ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଦେଖିବା 15ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, 100 ହରଣ 10 ମିଶାଣ 5, ଆଗେ ହରଣ ତାପରେ ମିଶାଣ। 100ରୁ 10 ହେଲେ କେତେ ହେବ? 10। 10 ମିଶାଣ 5 କେତେ? 15। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ 16ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଜନିଂ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1 ଅଛି, 4 ଅଛି, ତାପରେ 9 ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କହିଲେ ଦେଖି, ଦେଖ ଭଲସେ। 1 ହେଉଛି 1ର ବର୍ଗ, 4 ହେଉଛି 2ର ବର୍ଗ, 9 ହେଉଛି 3ର ବର୍ଗ, ତାହେଲେ 9 ପରେ କିଏ ଆସିବ? 4ର ବର୍ଗ। 4 ବର୍ଗ କିଏ? 16। ବୁଝଛ? ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ? 16। ଆଜି ସୋମବାର ହେଲେ କାଲି କି ବାର ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୋମବାର ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟା? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା? 5, 15, 25। ଦେଖ କେତେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଏଠି? 5। ଭିନ୍ନ କିଏ? ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର, ସିଂହ। ଦେଖ ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍, ଘରେ ରହନ୍ତି। ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ସିଂହ। 50ର 20 ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି? 50ର 20 ଶତକଡ଼ା। ଦେଖ 50ର 20 ଶତକଡ଼ା ହେଲା 50 ଗୁଣନ 20/100। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? 50ରେ 100 କାଟିଲେ କେତେ? 2, 2ରେ 20 କାଟିଲେ 10, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? 10। ଏବେ ଆମେ ଗଣିତ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ମିଶାଣ 37, ଆମେ ତ ମିଶାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗେ 7ରେ 5 ମିଶାଣ କେତେ? 7 × 12, 2 ହେଲା 1, 3, 2, 5, 1, 6, 62। 100 ଫେଡ଼ାଣ 58, ଆଗେ 10ରୁ 8 ଗଲା 2, ଏଠି ରହିଲା କେତେ? 9, 9ରୁ 5 ଗଲା 4, 42। 12ରେ 8 ଗୁଣିବା, 8 2 16, 6 ହେଲା 1, 8 × 8 1 9, 96। ସେମିତି 64 ହରଣ 8, 8ରେ 8 ହରଣ କେତେ? 64, 8। ଇଏ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 2 ଓ 4ର ଲଘୁତମ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଲସାଗୁ କେତେ? 2 ଆଉ 4ର ଲସାଗୁ କେତେ? 4। ଦେଖ ପିଲେ ନିଜେ 4। 6 ଆଉ 12ର ଗୁରୁତମ ସାଧାରଣ ଭାଜକ କିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଏଠି ପଚାରିଛି ଗସାଗୁ। 6 12ର ଗସାଗୁ କେତେ? ନିଜେ 6। 3ର ବର୍ଗ, 3ର ବର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 3ର ବର୍ଗ ମାନେ 3 ଗୁଣନ 3, 9। 200ର ଅର୍ଧ କେତେ? 200ର ଅର୍ଧ ହେଉଛି 100। ଏବେ ଦେଖିବା 29 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଶ୍ୱ 4 ସେମି ଥିବା ବର୍ଗର ପରିଧି କେତେ? ବୁଝିପାରୁଛ? 4 ସେମି ଯଦି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି, ତେବେ ସେ ପଚାରିଛି ଏଠି ପରିସୀମା କେତେ?
ତାହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 4 ସେମି ହେଲା ପରିସୀମା ହେଲା 4 × 4 16 ସେମି 16 ସେମି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପରିସୀମା କେତେ ହେଲା 16 ସେମି। ଏବେ 30 নম্বর প্রশ্ন লম্ব 5 সেমি প্রস্থ 3 সেমি থিবা আয়তক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল কেতে তাহলে আয়তক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল সূত্র কোণ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ 5 সেমি গুণন 3 সেমি 5 3 15 বর্গ সেমি বুঝিপারছ सबुले क्षेत्रफल वर्ग सेमी वर्ग एकक लगा जाए। 31तम प्रश्न कौन 31तम प्रश्न हूँ 1 किलोमीटर केते मीटर 1000 मीटर। 32 नंबर 1 डजन केते संख्या 12 संख्या को 1 डजन बुझाए 75 हरण 5 75 5 होने केते कौन देखिए 16 पंचा केते 15 पंचा 15 बुझिपारछ। बड़ केउंटी आंक भितर बड़ केउंटी बढ़िया प्रश्नटी केमिति जानिबा केउ संख्याटी बड़ देख मु तुमको शिखै दूची 3/4 अच्छी तुम एम 3/4 लिखिदेल तापर 1/2 अच्छी 1/2 लिखिदेव ओके यहीपरी गुणिब आ लब को आ हर गुणिब आ लब को आ हर गुणिब 3 रे 2 गुण देख 3 गुणन 2 केते 6 4 गुणन 1 केते 4 कोटा बड़ 3 गुणन 2टा बड़ यदि यही गुणनटा बड़ ताले प्रथमटा बड़ बुझिपारछ यदि एमानक गुणनटा बड़ ताले द्वितीयटा बड़ ताले एटी 3 गुणन 2 6 ताले एई गुणनटा बड़ तेनु 3/4 बड़ बुझिपारछ केमिति गुणन केमिति जणा जाए 90 मिनिट केते घंटा 1 घंटा तो 60 मिनिट पुणी रहा 30 मिनिट ताने 1 जदि आम दशमिक पकेबा उच्च ताले दशमिक पकड़े 1.5 घंटा हम 1 टका केते पैसा 100 पैसा ये तो सब सहज प्रश्न 1000 रु 999 गला केते आ रहा 1 त्रिभुज केतोटी पार्श्व थाए 3टी पार्श्व 3टी भाग 20 रे 5 गुणे केते 100 ये तो बहुत सहज प्रश्न द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी छुआ भी ये प्रश्न थाए। एबे जिबा विज्ञान विज्ञान आलोचना करिबा तेबे पिले विज्ञान रे प्रथम प्रश्न कौन देछि भारी सिलेक्टिव क्वेश्चन सब गच्छ खाद्य किपरि प्रस्तुत करे आमे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया जानछंती इंग्रजी को आमे फोटोसिंथेसिस बोली कहंती बा ताको प्रकाश संश्लेषण भी कहंती आलोक संश्लेषण बा प्रकाश संश्लेषण बुझि परछ लिखि दियो प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण बुझ श्वास नापी क्यों गैस आवश्यक आम क्यों गैस व्यवहार करते श्वासक्रिया ऑक्सीजन अम्लजान अम्लजान बुझ पृथ्वी कौन पृथ्वी गोटे कौन पृथ्वी पृथ्वी गोटे ग्रह इंद्रिय अंग केउंटी जदि आमको क्वेश्चन देइथिबो ऑप्शन देइथिबो ताने आम जानिबा इंद्रिय कहले आमर 5टी इंद्रिय अछि आखि नाक कान बुझि परछ जीभ ए सब होछि इंद्रिय अंतर्भुक्त चर्म उद्भिद भोजी पशु कौन उद्भिद को जी खाए ताको आम तृणभोजी बोली कहती कौन कहती तृणभोजी पानी केते डिग्री सेल्सियस बरफ हुए पिले 0 डिग्री सेल्सियस बरफ हुए तार हिमांक हूँ 0 डिग्री श्वास नेबार साहाय्य करथुवा अंग केउंटी फुसफुस आमे जो श्वासक्रिया करथांती आमर अंग हूँ फुसफुस सूर्य कौन सूर्य गोटे तारा बा नक्षत्र बुझिपारछ सूर्यालोकरू मिलुवा विटामिन कौन सूर्यालोकरू आम कौ विटामिन पाती विटामिन डी पाती बुझिपारछ गछर केउ अंश खाद्य तैयारी करे पत्र पत्र को गछर रोसई घर कहुए से पत्र खाद्य प्रस्तुत हुए घन पदार्थ किपरि द्रव हुए घन पदार्थ को कि ताप प्रयोग करे से द्रव भांगी जीव ना तरली जीव सजीव जिनसटी केउंटी सजीव जार जीवन अच्छी ताको आम सजीव कहवा मनुष्य देह केतोटी फुसफुस थाए गोटे फुसफुस थाए आम भल भाव जानते गछ क्यों गैस छाड़े देख गछ आमको अम्लजान दिए बुझ आउ बेले बेले अंगारकाम्ल भी त्याग करे राति सूर्य सबुठार निकटतम ग्रह किए बुध आम जानी बुध हूँ सबुठार निकटतम ग्रह खाद्य आमको कौन जो दे थाए खाद्य कौन दे थाए आगे कह मुझे उत्तर देवी खाद्य दे थाए शक्ति आम शक्ति पाती खाद्य बुझिपारछ विज्ञान पढ़ले जानिबा शोषण प्रक्रिया रे खाद्य के भाव में शक्ति उत्पन्न होता है।
ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଚର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଚର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ମୂଳ କ'ଣ ଶୋଷଣ କରେ? ମୂଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଶୋଷଣ କରେ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ। ଖଣିଜକୁ ବି ମୂଳ ଶୋଷଣ କରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ଗୋଟିଏ ନାମ କହିଲ। ଯେମିତି ଆମେ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନା। ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଋତୁ କେଉଁଠି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଋତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ବଡ଼ର ବିପରୀତ କ'ଣ? ସ୍ମଲ୍ ହେବ ନା। ଇଂରାଜୀରେ ବଡ଼ ମାନେ ବିଗ୍, ବିଗ୍ର ସ୍ମଲ୍ ହେବ। ଚାଇଲ୍ଡର ବହୁବଚନ କ'ଣ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡର ବହୁବଚନ କ'ଣ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍। CHILDREN, ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ବୁକ୍, ରିଡ୍ ହେବ ନା ରିଡ୍ସ ହେବ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେବ, ଯେମିତି ହି, ସି, ମାଇ ଫାଦର, ରାମ, ଏସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସ୍ ଯୋଗ ହେବ। ଆଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ରିଡ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଇ ରିଡ୍ ଏ ବୁକ୍ ହେବ। ହାପିର ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସିନୋନିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ହାପି, ତାର ଗ୍ଲାଡ଼ ବି କହିପାରିବା ଆମେ। ଗ୍ଲାଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ଖୁସି ହେବା। ଗ୍ଲାଡ଼, GLAD, ଗ୍ଲାଡ଼। ହଟ୍ର ବିପରୀତ କ'ଣ? ହଟ୍ର ବିପରୀତ ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା। ବୁଝଛ? ନାମ ପଦଟି କେଉଁଠି? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନାମ ବା ନେମ୍ କେଉଁଟା? ରନ୍ ତ ଭର୍ବକୁ ସୂଚାଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଉଛି। କ୍ୱିକଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାର୍ବକୁ ସୂଚାଉଛି, ଯିଏକି ଭର୍ବକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛି। ବୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ କମନ୍ ନାଉନ୍, ତାକୁ ଆମେ ବୟ। ବୟ ହେଉଛି ନାମ ପଦଟି କେଉଁଠି? ଏଠି ବୟ ହେଉଛି ନାମ ପଦ। ହି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ହିଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ହି ପାଖରେ ଇଜ୍ ବସେ ନା ଆର୍ ବସିବ? ଏକବଚନ, ତେଣୁ ଇଜ୍ ବସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟି? ସବୁ ଶବ୍ଦ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ଦି ସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଦୟ ହୁଏ। ରାଇଜ୍, ରାଇଜ୍ ଆଉ ରାଇଜେସ୍, RISES, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଜ୍ର ରାଇଟ୍ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ଏଠି ଦେବା, ଠିକ୍ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମଟା ଦେବା। ଯେହେତୁ ସନ୍ଟା ଏକ ବଚନ ହେଉଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଏସ୍ ଯୋଗ ହେବ, ରାଇଜେସ୍ ହେବ, RISES। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ହେବ, RISES, ରାଇଜେସ୍। ପଢ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟିଚର। ପଢ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟିଚର କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେବା? ଆର୍ଟିକଲ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଉଛି ଏ, ଗୋଟେ ଆନ୍, ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍। ଦି ତ ଛାଡ଼, ବା ଦ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍। ଆପଲ୍ ଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ? ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ ଲଗେଇବା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲଗେଇବା। ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଆପୁଲ୍ ଆ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ ଲଗେଇବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ ଆପୁଲ୍। କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ ଆପୁଲ୍। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଗୋର ଅତୀତ କାଳ କ'ଣ? ଗୋର ଅତୀତ କାଳ ୱେଣ୍ଟ। ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି? ୱେଣ୍ଟ। କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଠି? କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବା ଭର୍ବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଟା ପଚାରିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଠି କିଏ କ୍ରିୟାପଦ। ବୁଝୁଛ? ତାପରେ ଅନେଷ୍ଟ। ଅନେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ଅନେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ ଲଗେଇବା, କାରଣ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ମନେ ରଖି ତ? ତାହେଲେ କ'ଣ? ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ରାମ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ, HONEST, ହନେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବନି, ଅନେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ଏଠି ଆନ୍ ହେଲା, ଦେଖ ହ ହେଇଥିଲେ ଏ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝଛ? ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେମିତି ହୁଏ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ହୁଏ, ବଡ଼ ଲିପି ରହେ।
एबे जिबा ओडिया ओडिया रे केते गुड़िए प्रश्न आमको पचरा जायछि देखिबा ए प्रश्नर उत्तर गुड़िक आम केमी देबा मा केतोटी अक्षर म आकार मा नुहे मा मा हूँ गोटे अक्षर बुझिपारछ गोटे सूर्य कौन सूर्य को आम जानी प्रथम प्रश्न उत्तर दे सारी यह एक नक्षत्र पिलार बहुवचन पिला माने जमी चाइल्ड बहुवचन चिल्ड्रेन सेमिति पिलार बहुवचन हूँ पिला माने बुझ अच्छा भलर विपरीत कौन खराब गछ कौन गछ गोटे जीव ताको आम अन्य कौन उत्तर दे पारिबा गछ कौन गछ जदि आम ग्रामाटिकली देखिबा ताहा गोटे नामपद बा नाउन नाउन बा ताको आम ओडिया रे नामपद कहबा नामपद बुझिपारछ फलर गोटे नाम जेकोसी फलटिए नाम देदेबा एप्पल बा सेव आमे केउ पुरुष आमे देख ये जो प्रश्न पचार आमे मु आमे मन रखि तो मु प्रथम पुरुष आमे भी प्रथम पुरुष एठी मु हेली प्रथम पुरुष एक वचन आमे हेली प्रथम पुरुष बहुवचन द्वितीय पुरुष किए तू बा तुम्हे माने बुझिपारछ ये हूँ द्वितीय पुरुष बाकी आउ समस्ते तृतीय पुरुष आमे केउ पुरुष प्रथम पुरुष मु केउ पुरुष ये भी प्रथम पुरुष क्लियर हो गला भारतर राष्ट्रभाषा कौन आमर राष्ट्रभाषा हूँ हिंदी भारत राष्ट्रभाषा कौन हिंदी पुस्तक कौन बुझिपारछ एठी क्वेश्चन आसी पुस्तक पुस्तक भी गोटे नामपद अर्थात नाउन गोटे बुझिपारछ वाक्य क्या कहती जदि आम सतीश सर्ट रे लिखिबा वाक्य कौन ना संपूर्ण अर्थबोधक शब्द समूह बुझिपारछ वाक्य कौन संपूर्ण लिखिदेव संपूर्ण अर्थबोधक शब्द समूह बुझिपार वाक्य कौन आउ थर कहीदे संपूर्ण अर्थबोधक शब्द समूह को वाक्य कहुए एबे तापर प्रश्न आलोचना करिबा पानीर गोटे उपयोग लेख पीवाई आम पानी व्यवहार करते दिनर विपरीत शब्द कौन हम रात्रि स्वरवर्ण केतोटी अच्छी स्वरवर्ण 12टी अच्छी केतटा स्वरवर्ण रही आमर 12टी स्वरवर्ण रही ओडिया मासर गोटे नाम जेकोसी बैशाख एबे जिबा साधारण ज्ञान भारत राजधानी कौटी नुआ दिल्ली ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर भारत जातीय पशु किए बाघ जातीय पक्षी मयूर जातीय फूल पद्म भारत जातीय खेल कौटा हॉकी बुझीपार तो बुझीपार नहीं एवं भारत प्रथम प्रधानमंत्री किए थे जवाहरलाल नेहरू थे स्वाधीनता दिवस केवे पालन हुए 15 अगस्त को आम स्वाधीनता दिवस पालन करती गणतंत्र दिवस केवे पालन करती 26 जानुआरी आम गणतंत्र दिवस पालन करती ओडिशार एक प्रसिद्ध मंदिर नाम कह जेकोसी प्रसिद्ध नाम मंदिर कहीपर जगन्नाथ मंदिर पुरी कहीपर किंबा सूर्य मंदिर कोणार्क कहीपर एसबू मंदिर अति प्रसिद्ध अटती तेबे पिला माने ये 100टी प्रश्न आज आम आलोचना कले तेबे प्रति प्रश्न गुड़ी को सठिक भाव में भल भाव बुझ ताने निश्चित भाव में तुम्हें तुम परीक्षा सफल हेब। धन्यवाद।